осорхона бахши хеле муҳими ҳофизаи таърихи инсоният мебошад. махсусан халқҳои мутамаддин барои ҳифзи ёдгориҳои безаволи гузаштагони худ ва осори моддиву ғайримоддӣ ба меросмонда тадбирҳои зарурӣ меандешанд. ҳукумати мамлакат бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф, илм, фарҳанг таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. ҳамин аст ки олимон, муҳаққиқон дар ин росто дар замонаи соҳиби истиқлолӣ ба дастовардҳои бузургу бесобиқаву баландарзиш ноил гардиданд. ҳоло мо дар осорхонаи навбунёди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қарор дорем ки ин осорхона дар ҳошияи сиёсати фарҳангпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд гардидааст бо як сифати ниҳоят баланд ва санъати миллӣ сохта шудааст. ин осорхона давраҳои гуногуни таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро таҷассум мекунад, инъикос мекунад ва ҳоло мо дар ин хусус суҳбате дорем бо доктори илми таърих профессор Раҳмоналӣ Шарифӣ, декани факултати таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки мақсад аз бунёди осорхона дар чи аст ва ин осорхона то куҷо метавонад дар таҳкими ҳисси ифтихори ватандорӣ ва худшиносии насли наврас нақш дошта бошад. хуб, биёед оғоз мекунем аз ҳамин мавзӯи. Ташаккур. Давоми 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳури Тоҷикистон, коллективи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муваффақиятҳои беназирро соҳиб гардидааст. мақсади асосии таъсис намудани осорхона бевосита муаррифӣ намудани дастовардҳои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар давоми 30 сол аст. осорхона аз 3 қисмат иборат аст. ҳоло ки мо дар инҷо қарор дорем, ин толори пазироист. толори пазироӣ 19 метри квадратӣ масоҳат дорад ва сақфи он ба усули кандакорӣ ороиш дода шудааст. дари даромад низ ва ҳамчун мизи ҳаштгӯша ороиш дода шудааст. мо дар ин ҷо бевосита мутахассисони коллеҷи ҷумҳуриявии расомиро даъват намудем ва онҳо ҳамин маҳсули худро имрӯз барои тамошо гузоштанд. дар тарафи рости девор нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гаҷкорӣ карда шудааст. ливо ва ҳамчунин парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори пазироӣ ҷой дода шудааст. ҳунарҳои мардуме ки дар ин ҷо акс шудаанд маҳсули дасти ҳунармандони тоҷиканд. бале, маҳсули бевосита мутахассисони ҷавонае. мутахассисони ҷавоне ки дар коллеҷи ҷумҳуриявии расомӣ кор мекунанд. мо бо онҳо ҳамкорӣ кардем. шумо худатон мебинед ки чӣ хел зебо инҳо кандакорӣ кори дастӣ аст. дар ин толор инчунин акси ҷаноби олӣ гузошта шудааст. ин ба ӯ хотир аст ки ба муносибати 60-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон соли 2008 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташриф оварда буданд ва дар он ҷо суханронӣ карданд ва дар суханронияшон таъкид намуданд ки ман ифтихор дорам ки хатмкунандаи ҳамин донишгоҳ ҳастам, ки имрӯз барои тамоми коллективи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ин як шиор шуда мондааст. мегзарем ба толори дуюм ки чӣ гуна толор аст ва кадом палларо фаҳм мекунад? гуфтем ки аз 3 толор иборат аст. толори дуюм толори таҳсилот ном дорад. осорхонаи навбунёди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз утоқи пазироӣ ва 2 толор, толори таҳсил ва толори истиқлол иборат аст. он дирӯзу имрӯзи ин муассисаи бонуфузи олии таълимӣ ва давраҳои донишҷӯии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар ин донишгоҳ инъикос мекунад. масоҳати утоқи пазироӣ 19,2 метри мураббаъ, толори таҳсил 53,1 метри мураббаъ ва толори истиқлол 53,1 метри мураббаъ мебошад. масоҳати умумии осорхона бошад бештар аз 125 метри мураббаъро ташкил медиҳад. толори таҳсилот ба он хотир гузошта шудааст ки мантиқан ва таърихан ин давраи таҳсили асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бар мегирад. толори таҳсилот хусусиятҳои хоси худша дорад. чаро? якумаш ин ки дар ин ҷо 2 сутун аст. воқеан ҳамин сутунҳоро ман аҳамият додам. чӣ рамзро ифода мекунад? нақши рамзии инро мо аз яке аз мутафаккироне ки дар асри 19 зиндагӣ карданд, мавлоно
یوسف خطلانی است. از اونجا ما این رو گرفتیم و هنرمندای جوان ما در اینجا این رو عکاسی نمودند. این هم محصول دستی هستند؟ این هم محصول به واسطه محصول دستی کرده. همه اینها دستی هستند. نه با واسطه دیگر تکنولوژی نیست، تنها با دستی با همون اسکنای دستی همین رو متخصصان آماده کردند. میز برای چی گذاشته شده است؟ میزی تحصیلی دانشجویان یونیورسیته دولتی تاجیکستان در سالهای 70 و 80 است. این برای 4 نفر است. برای 4 نفر دانشجویی که در همون دوره تحصیل میکردن در همون دوره است. ما هم در همون سال تحصیل کردن، ما در همین خیل میزا 6 تا درس میخوندیم. میزای مثل اصل است که ما این رو در این آثارخانه نگاه می‌داریم. این عکس‌ها چرا استفاده می‌کنید؟ عکس‌های کیا هستند؟ عکس‌های استادان دانشگاه ملی تاجیکستان که در بخش اقتصادی درس گفتند، خصوصا به جناب عالی محترم امام علی رحمان درس گفتند، استادان آنها هستند. و در این طرف عکس خود دانشگاه سال 1948 بعد تأسیس یافتن است. شرح مختصری دانشگاه ملی تاجیکستان در پایان نیز ما جا کردیم. این واقعا برای هر یک بیننده که می‌بیاد از این چیز باید خبردار باشد. در طرف راست آنها باشد. این به واسطه کلید دانش است که هر سال از کورس‌های پنجم به کورس یکم همیشه داده می‌شود. خب بیاد ما با قسمتی داوطلب شناس میشیم که کدام دوره‌ها رو در بر می‌گیرد و چرا این قسمت؟ مهمترین نگاره‌هایی که ما در این تالار جای دادیم، اینها به واسطه از اصلیت همین حجت‌ها گواهی می‌دهد. بنابر همین از شروع کردیم از خودی همون اوپیس، یعنی که کدام حجت‌ها رو سپاریدند، از کدام حجت‌ها رو در دوره داوطلبی خود سپاریدند، عریضه سپاریدند، مثلا معلوماتنامه طبی سپاریدند، خب معلوماتنامه از جای کار گرفتند، توصیفنامه از جای کار گرفتند و همچنین ورقه امتحانی که به امتحان داخل شوی داخل می‌شوند و همزمان انشاشون خود این ما انشاشون در موضوع ما ظفر خواهیم کرد. در همین جا ما جای دادیم. مهمش همین است که اینا همه حجت‌های اصلاً. وقتی که ما در جستجوی همین حجت‌ها شدیم، از خیلی بایگانی دانشگاه ملی توانستیم که همین‌ها رو پیدا کنیم، با آسانی پیدا کنیم و در اینجا اینها رو گذاشتیم. رسم‌های دوره دانشجوییش سال 1977 که داخل شدن، این رسم از همون دوره مانده است. ما موندیم. تمام رسم‌هایی که هستند، رسم‌های استادان هستند، رسمی دانشگاه هست، رسمی که راکتوران دانشگاه ملی تاجیکستان تا زمان استقلال و دیگر رسم‌هایی که در اینجا هستند همشون دستی هستند. در این طرف ما کتاب‌هایی را جمع آوردیم که در همون سال‌ها درس از این دانشجویان درس می‌خواندند. از روی همین کتاب‌ها درس می‌خواندم. متأسفانه همه این کتاب‌ها با زبان روسی بودند در اون دوره. همینقدر جستجو کردیم حتی یکون کتاب تاجیکی رو در بخش اقتصادی پیدا کردن نتوانیم. مرحله دوم است حجت‌های اصیل رو جمع کردیم. از آن جمله همون کارتشکای دانشجویی که میگفتن در اون دوره که هر سالش قید کرده بعدا فرمان‌ها امضا میشد و فرمان‌های انتقال از کورس به کورس امضا میشد، در همین جا گرد آورده شده است. در اینجا هم یک عکس رو پیدا کردیم که با همراهی همسبقانشون در دوره دانشجویی خود آنها گرفته بودند و ما این رو در اینجا نگاه داشتیم. میخوام قید کنم باید بیننده ما دانند که محترم پیشوای ملت ختم کرده دانشگاه ملی هستند و حسابگیر اقتصادی را تمام کردند. فرمان‌های از کورس به کورس گذشتن میباشد که در اینجا ما جمع آوردیم. یعنی 5 سال تحصیل پورا با تمام حجت‌های اصیل در همینجا گرد آورده شده ماندیم. برای همین در بعد سوم حجت‌های ختم دانشجو رحمانوف امام علی در اینجا جمع کردیم تا آنکه دیپلم دانشگاه ملی را صاحب گردیدند در اینجا گرد آوردیم ماندیم که میتوانند که بینندگان از این دیدن کنند. خب این دستگاه دستگاه چوپی است. درست است. اینا ماشینکای چوپی میگن. شاید هم دستگاه چوپی درست است، دستگاه چوپی است. این سالهای 70 80 حتی 90 هم تا آخر 90 هم استفاده می‌بردند. در این کارهای کورسی، کارهای دیپلمی بعداً کسانی که اسپیران بودند رساله‌های نامزدی و دیگران دکتریشون در همینو با همین دستی چاپ می‌کردند. انچه کم ترک مشکل‌تر بود نسبت به کار کامپیوتری، نه که به هر حال این استفاده می‌کردند. لکن دوره هم تحصیل با حاضر قیاس کنیم قیاس دیده می‌شود. مثلا لنتا دارد، این لنتاش هر لحظه که دور می‌زد رنگش که تمام میشد باید لنتای نو باید باز در اونجا باید گذاشته میشد. جوانان ما این چیزی بسیار شرایط خوب برای آنها مهیا گردیده است. این همون باز استادانی هستند که واقعا بگیریم در آن سالهای 70 80 برای دانشگاه ملی تاجیکستان خدمت کردند.
و از این هزارها نفر درس گرفتن برای استحصالات جمهوری تاجیکستان رفته کار کردند. این همون باز همون ستون رمزی ما که گفتیم نقش‌های اون از مقبره مولانا یوسف خطلانی در اینجا کندکاری کرده شده است و عکسی به واسطه وینیتکا ما میگوید وینیتکا دوره ختمی بعد از کورس بعد که امتحانات دولتی سپرده میشد عکس میگرفتن همسبقان من همین وینیتکام در همینجا ما در اینجا عکسی پیشوی من در اینجا هستم رحمانوف ممالی گذاشته شده است و در بالا به واسطه عکسش در علایدگی جای کردیم. اگر شما این جوانم همون کتاب ادامه کتاب‌های درسی است، ادامه کتاب‌های درسی که در همون سالها هم دانشجویان و هم استادان درس میدادن و درس میخوندن از روی همین کتاب‌ها بود. شما یک چیز را دقت کنید و همین سقف همین تالار ما این سقف هم وابسته به سالهای 70 80 مطابق کرده موافق کرده از چوب استفاده کردیم تا که همین چیز برای همون دوره را انعکاس کرده تواند. مواد داخل استفاده بردن اینو از چوب ارچه تیار کرده شد. استادایی که همراه ما کار کردن از چوب ارچه تیار کردن و همین ما استفاده کردیم. این میتواند که تا 100 سال خدمت کنه. بسیار به یک مهارت بسیار خوب عالی کردن که ما حتما همین چوبا را استفاده بردیم. انعنه‌های ملی را انعکاس میکرد اما کاملا با زبان حاضران مطابق میکرد. بله وقتی که یک کس بیننده می‌دارد به آثارخوانه باید ذوق استتیکیش بلند باشد. امیر بفهمد که در همینجا با کدام مقصد همین چیزها را گذاشتن. وقتی که دانشجویان با تماشا می‌دارن البته چی برداشت می‌کنند؟ این تالار را می‌بیند و تالار استقلال را می‌بیند بعد مقایسه می‌کند که در کدام دوره زندگی کرده است. در درآمدگاه تالار در تالار استقلال قرار داریم. آثارخانه رمزی پیوندی دیروز و امروز و فردا و بیانگر ارزش‌های والای معنوی مردم است. آثارخانه‌ای که در بنای نوبنیاد فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان بنیاد گردیده است، نمونه برجسته پیوندی دیروز و امروز دانشگاه ملی تاجیکستان با آمیزش اسلوب‌های کلاسیکی و معاصر بوده با استفاده از قوه دستی متخصصان جوان بیناکار بنیاد گردیده است و اقدام اصولاً تازه در صنعت معماری کشور ما به شمار می رود. بینندگان گرامی ما در درآمدگاه تالار سیوم قرار داریم که این تالار استقلال نام دارد و وارد تالار میشیم میبینیم که فرق در بین تالار زمان گذشته از زمان نو چگونه است. از کجا درست است. دانشگاه 70 سال دارد ولی در دوام 30 سال استقلالیت دستاوردهای دانشگاه ملی نهایت زیادند. بی‌نظیر است. بله بسیار. همه اینها با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمانی در زمان استقلال در دانشگاه ملی بناهای نوی تعلیمی، بناهای معیشی، کمپلکسی ورزشی و چندین دیگر لابراتوری‌ها گشوده گردیدند. مثال روشن آن همین مجمع معیشی است که به واسطه با خودی مبلغ گذاری دانشگاه گشوده شد. این در نزد خوابگاه دانشجویان گشوده شده است برای دانشجویان از سرتراشخانه، خب از حمام و از جای جامعه‌شویی و غیره ها عبارت است که برای خود دانشجویان یاری میرساند. برای دانشجویان خوابگاه است که برای دانشجویان برای دانشجویان این از بس که در این شهر که دانشجویان خوابگاه دو خوابگاه بسیار قبطه قرار دارد ای برای همینا میتواند که خدمت بکند. در این طرف باشد مهمانان عالی قدر دانشگاه ملی تاجیکستان عکس‌های آنها جای کرده شده است. از استاد برهان‌الدین ربانی شروع می شود که سال 1994 به دانشگاه ملی تشریف آورده بودند. اینا مهمانان در دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به دانشگاه ملی تاجیکستان تشریف آوردند. این پرزیدنتان کشورهای همسایه هستند و کشورهایی هستند که از ما در مسافه خیلی دور قرار دارند. گلوبوس رابطه بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان را با دانشگاه‌های دیگر جهان نشان می‌دهد. در دوره استقلالت دانشگاه ملی تاجیکستان با 286 دانشگاه‌های دیگر رابطه‌ها دارد. با کشورهای اروپا است، کشورهای آسیا است که در این مورد استادان پیوسته سفرهای خدمتی دارند و به آنجا رفته لکچر می‌خوانند. درباره سقف درباره در تالار سیم حرف نزدیم. بله این درم همون مثل همون در تالار یکم کندکاری شده است و این همون محصول
ҳамун мутахассисони коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ мебошад. Бисёр дари зебо аст. сақфа пурсидӣ, бинед ки сақф аз ӯ сақфи ду толор куллан фарқ дорад. Ин давра давраи истиқлол аст. давраи истиқлол аст. ороишам бо як шакли бисёр вай аст, лекин бевосита дар тарҳи он анъанаи миллӣ истифода шудагӣ аст ки ин чиз бисёр муҳим ва зарур аст, барои мо муҳим ва зарур аст ки бо ин аз ҳамун фарҳангу таърихи анъанаҳои миллии мо бори дигар гувоҳӣ медиҳад ва ҳурматгузорӣ, яъне эҳтиромгузорӣ ба онҳо дида мешавад ки минбаъд дар сохтмонҳо истифода карда мешавад. хуб, ин дар ин ҷо мо ташрифҳои ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи миллиро ҷой додем ки 8 маротиба қайд кардем ки ба донишгоҳи миллӣ ташриф оварданд. ман ҳаминҷо аксҳое ки шумо мебинед, аксҳое ҳастанд ки бевосита дар ҳамон давра дар донишгоҳи миллӣ акс гирифта шуданд ва мо онҳоро пайдо карда гузоштем. қаламе ки мебинед ҳамон қаламе ҳаст ки муҳтарам ҷаноби олӣ дар дафтари ёддоштҳои донишгоҳи миллӣ чӣ кор кардастанд, имзо гузошта истодаанд мебошад. инҳо ҳам идомаи ҳамун аст ки дар рӯзи дониш иштирок карданд, баромад карданд, суханронӣ карданд дар донишгоҳи миллӣ. инҳоро мо ҳамчун ёдгорӣ дар ин ҷо, ҳамчун нигоҳракну ёро мо дар донишгоҳи миллӣ нигоҳ медорем. ва акси ректорони донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар солҳои соҳиби истиқлолӣ аст, бо имзои ҷаноби олӣ дар ҳайси ректори донишгоҳи миллӣ таъин шуданд ва фаъолият карданд. аз онҳо чизои хуб монданд. ин ҳам идомаи ҳамун ташрифоти ҷаноби олӣ ба донишгоҳи миллӣ аст. гузоштани санги асоси хобгоҳи 12 қабата аст барои донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон. бисёр ҳам муҳим ва зарур аст ки онҳо метавонанд дар он ҷо зиндагонӣ кунанд. ин қалам ҳам қаламе аст ки муҳтарам ҷаноби олӣ имзои худро гузошта истодаам. барои мо коллективи устодон ва донишҷӯёни донишгоҳи миллӣ бисёр боиси ифтихор аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 17 кишвари ҷаҳон ба ҳайси профессори фахрии донишгоҳҳо эътироф шудааст ва онро ба онҳо ҳуҷҷатҳо доданд. мо инҳоро гирд овардем. вақте ки ҳар як муҳаққиқ меояд ё ки ягон донишҷӯ меояд аз ин ҷо дидан мекунад, бояд бидонад ки мана ҳамин воқеан бигирем баромадҳои ҷаноби олӣ дар донишгоҳҳои дигари кишвар мана ба рази тамошо гузошта шудааст ва метавонанд ки аз ин фахрам дошта бошанд. инҷода осори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамомаша мо гирд овардем ва дар ин ҷо гузоштем. маърузаҳо, нутқҳо, баромадҳо и ҷаноби олӣ ки дар давоми 30 сол дар дохили Тоҷикистон ва дар кишварҳои дигар ва ҳамчунин аз минбарҳои созмонҳои байналмилалӣ баромад карданд, дар ҳамин 20 ҷилд ки ҷамъоварӣ шудааст, мо дар ҳамин ҷо оварда дар ҳамин ҷо гузоштем. ҷилди 19 ва 20 ба тозагӣ нашр шуданд, хеле ба тозагӣ нашр шуданд. инҳоро ҳам низ мо пайдо карда дар ин ҷо гузоштем. аз ин ҷо дастовардҳои бевосита устодони донишгоҳи миллии Тоҷикистон мебошад ки намунаҳои гуногуни гиёҳчойҳоро истеҳсол карданд, сангҳои минералиро кашф карданд, устодои факултаи геология кашф карданд. намунаҳои гуногуни масалан моеъҳое ҳастанд ки инҳоро устодони факултаҳои химия, биология, инҳо фарматсевтӣ ва амсоли инҳо чӣ кардан, омода кардан, патентҳоро соҳиб гардиданд. ман ҳамиш як пораи тилло аст, тиллои 99 ҳаст ки аз партов яке аз мавқеъҳои масалан донишгоҳ инро истеҳсол карда мондааст. ва ин асбобҳое ки мебинед, инҳо маҳсули зеҳнии донишмандони факултети физика мебошад. албатта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба донишгоҳи миллӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад. яъне эҳтиромномаҳои зиёде аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба донишгоҳи миллӣ сарфароз низ гардидааст. аз он ҷумла шумораи зиёди устодон соҳиби орден, медал, унвонҳои фахрӣ ва ифтихорномаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон шуданд ки шумораашон хеле зиёд низ мебошанд. ҳамзамон
یکی از دستاوردهای استادان دانشگاه ملی تاجیکستان به واسطه عملی کردن قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان در مورد جشنگیری شهرها و جشنگیری موضوعهای تاریخی می باشد که دانشجویان فاکولته تاریخ در کاوش‌های بستانشناسی بخشیده به 3000 سالگی حصار، اورتپا، استرافشان و 5000 سالگی سرازم اشتراک کردند. بازیافتهایی که شما می‌بینید اینها رو ما از سرازم پیدا کردیم. نشانی که 16 گوشه است از سنگ فیروزه ساخته شده است و در نشانی سرازم که به مناسبت 5000 سالگیش در دو طرف هم طرف راست و هم طرف چپ جای داده شده است. خواننده تماشابینی که با آثارخوانه می‌دارد در برابر آنکه از تاریخ دانشگاه ملی آگاه می‌شود، همزمان از تاریخ قدیمی مردم تاجیک در دوره‌های بله از مسئول به واسطه مثلا همین محققان یا بستانشناسان دانشگاه ملی نیز آگاه میشوند که اونها در کجا کار میکنند کار میکنند و چی کار میکنند و چی نتیجه دارند. مثلا یک مرکز تعلیمی استحصالی بستانشناسی ما داریم با نام شهرتپه. در هر سال دانشجو در اونجا تجربه آموزی بستانشناسی میگذارند. من همین خشت آرایشی که هست ما از اونجا پیدا کردیم و چند عکس های دیگری هست در اطراف آن هست که اینا هر کدامشون معنی خودش دارن که در اینجا نشان داده میشه. در اینجا من دیدم چند نام نسبی هست که اونها از دانشگاه ملی در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است برآمد کردن. منظور از پیشنهاد کردن با معرض گذاشتن این نام و نسب و دیپلم ها چی است؟ 2 سال می شود که همین فروغ صبح دانای کتاب است در تاجیکستان برگزار میگردد. از دانشگاه ملی در همین آزمون هم اشتراک میکنند. سال 2019 یک نفر جای اول را گرفت و همین سالی که مثال جنبست کردن سال 2020 آزمون فروغ صبح دانای کتاب است 4 نفر در نامیناسی‌های گوناگون آنها جایهای یکم را صاحب گردیدند. در اینجا دیپلم های گذاشته شدند با نام مناسبشون که آنها در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است از دانشگاه ملی تاجیکستان سزاوار جایهای یکم گردیدند. همزمان در سال 2020 در مجموع از دانشگاه ملی تاجیکستان 11 نفر سزاوار جای گردیدند. غالب آمدند در با امضای پیشوای ملت گذاشته شدند که نامی باشند. آثارخانه جای خوبی است برای آشنایی پیدا نمودن با این یا آن مرحله تاریخی. آثارخانه‌ای که در بنای نوی تعلیمی فاکولته‌های اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان گشوده شده است محض از سالهای 60 70 عصر گذشته برای ما معلومات می‌دهد. چون از آثارخانه دیدن نمودیم با آموزگاران آن دوره با دانشجویانش آشنایی پیدا نمودیم و با یک امید دیگری که ما رو خیلی شاد و خرسند می‌گرداند این در آثارخانه مذکور ثبت گردیدن دیپلم ما که همچون غالبان دور نهایی آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی میباشد جای داده شده است. توسط این آزمون ما سخنان پیشوای معظم ملت را که پیوسته در برآمدهایشان قید میکنند خلق تاجیک از قدیم کتابخوان و کتابدار است در عملیه اثبات نمودیم و به تمام جمهوری به این سخنان ارزنده بودن خویشان نشان دادیم. همچنین در قطار نام جناب اولی در آثارخانه مذکور جای داده شدن نام ما نیز باعث شادی باعث فرح خیلی زیاد می باشد. میخواستم مینداری خویش رو به جناب اولی ابراز دارم که برای ما جوانان پیوسته شرایط های مساعد را فراهم می‌آورند و همه وقت در فکر بهبودی خلق تاجیکستان هستند. تاجیکستان روز تا روز بیشتر پیشرفته ایستاده است. شرایطی که ما داریم در سالهای 60 و 70 عصر گذشته نبود. نوبسته به این پیوسته نسل همان دوره نیز رو به کتابخوانی داشتند و نسل امروز نیز پیوسته به کتابخوانی و آموختن تاریخ خود رو آوردند. چون آشنایی پیدا نمودیم با آن دانشجویان آموزگاران با کتاب‌های آن دوره این برای ما یک تاریخ غنی گردید در عالم معنوی خویش. هر یک شخصی که به این آثارخانه وارد می شود بخصوص دانشجویان استادان با چشم خود بینند که مثلا میگیم از سر کرده از یک گویم که فرزند عادی خلق تاجیک گویم فرزند دهقان تاجیک چگونه مثلا در همین دانشگاه از روز اول مثلا چی حجت سپاری تحصیلی و حتی انشایی که اون کسان نوشتند در باره ما ظفر خواهیم کرد این یک انشای بسیار رمزی است. دوره تحصیل دوره ختم کنید دوره که مثلا میگیم با دانشجویان دیگر هم سبقان و همه اینها رو دیده البته ما نیت داریم که یک برای خود هر یک دانشجوی ما یک چیز خوبی خواهد گرفت از این یک نمونه در رفت منبعد تحصیلی اون خواهد گشت.
аз дигар ҷониб албатта дар ин ҷо мо ҳамун солҳои инъикос сар карда аввалин ректорони донишгоҳ то давраи истиқлолият устодоне ки дар факултаи иқтисодӣ дарс гуфтанд масалан ҳамон ҳатто мизе ки дар он давра таҳсил мекарданд. дар ин тараф албатта китобҳое ҳастанд ки ба ҷаноби олӣ бахшида шудаастанд. Инҷо ин макет аст, макети маҷмуаи варзишӣ аст. маҷмуаи варзишӣ донишгоҳи миллии тоҷикистон аст ки ҳаҷман ҳам бузург аст ва дар шафати ҳамин биноҳои навтаъсис қарор дорад. ин ду макетҳои биноҳои таълимӣ мебошад ки инҳо аллакай ба истифода дода шудаги ҳастанд ва донишҷӯёни факултаҳои биология, физика, геология ва математика дар он таҳсил мекунанд. инҳо ҳамашон дар давраи соҳибистиқлолӣ бунёд гардидаанд. бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, эҳтиром ба забони давлатӣ, забони модари мо забони тоҷикӣ, имконият пайдо шуд ки ҳоло китобҳои зиёде бо забони давлатӣ рӯи чоп биёянд. ин ҳамашон маҳсули зеҳнии устодони донишгоҳи миллии тоҷикистон мебошанд. ин хобгоҳи 12 қабата аст. аз ҳисоби маблағҳои дохилии донишгоҳӣ бунёд гардид. бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон кушода шуд. ин ҳам ҳамун дастовардҳои илмии устодони донишгоҳи миллии тоҷикистон мебошад. аз ин тараф боз китобҳое ҳастанд ки бевосита ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бахшида шудааст. шахсияти маърифӣ кардани он аст ки албатта инро ҳар як касе ки ватандӯст аст, ватандор аст, дарк кунад, донад қадр бояд бикунад. биноҳои таълимӣ, факултаҳои иқтисодӣ ки ҳамин осорхона дар қабати дуюми ҳамин бино қарор дорад, бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон кушода гардид. бо амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба мақсади омӯзиши аниқи таърихи пурифтихори халқи тоҷик чопи китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров ба забони тоҷикӣ ба роҳ монда шуд ва ҳар як оилаи мамлакат ин расонида шавад. ин беҳтарин тӯҳфае ҳаст ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. вақте ки донишҷӯ, хонанда, устодон, меҳмононе ки ба осорхона ташриф меоранд, ба ин нодираҳо, ба ин нигораҳо шинос мешаванд, ба осоре ки дар осорхона шинос мешаванд, воқеан ҳам қиёс мекунанд давраи гузаштаи донишгоҳи миллиро ба имрӯз ва ҳам қадр мекунанд аз дастовардҳое ки имрӯз мо ба он ноил гардидем. дар ҳошияи ин суҳбат мехостам бигӯед ки нақши осорхона дар тарбияи худшиносии насли наврас чӣ гуна метавонад? осорхона ҳамчун ҳофизаи халқ аст. дар тамоми рӯи дунё, дар тамоми кишварҳои дунё осорхона мавқеи хоси худша дорад. ҳар касе ки сафари кишвари хориҷӣ мекунад, ҳатман ӯро ба осорхона мебаранд. аз осорхона дидан мекунанд, нишон медиҳанд. мақсади асосӣ на фақат завқи эстетикӣ бурдан аст аз нигораҳои осорхона, балки як назар кардан ба таърихи гузаштаи худ аст, назар кардан ба фарҳанги худ аст. дар ҳамзамон дарки зеҳнии нигораҳои осорхона имконият медиҳад ки дар бунёдкорӣ, дар созандагӣ, ҳамин созандагии худи ҳаёти худ, ватани худ саҳмгузор бошад. вақте ки мо ин осорхона дар донишгоҳи миллӣ бунёд шудааст, аз ин оли донишҷӯ дидан мекунанд. дар ҷараёни дидан кардан саволҳои хеле зиёд низ пайдо мешавад. аз ҳаёти масалан давраи донишҷӯӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон дидан мекунанд. посух ба ин саволҳо акай дониш аст. дониш аст. биниш аст, ҷонбинӣ аст. дар зеҳни онҳо бевосита падидаи тозаи навсозии бунёдкориро бигузорад барои худи тоҷикистони азиз, барои ватани худшон. бояд ҷавон бояд дарк бикунад ки вақте ки ман ба ҳамин ҷо омадам, дидам ки чаро ҳамин истеҳсол шудааст, чаро ҳамин дар ҳамин ҷо гузошта шудааст, чӣ маънӣ дорад ва чӣ аслият дорад ва чӣ дорад. як вазифаи муҳими мо устодо ҳамин аст ки мо ҷавононро дар ҳамин роя бояд тарбия кунем. мо метавонем ки ҳар рӯз масалан 30 нафар 40 нафар донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон аз ин дида бикунанд ва онҳо ин чизҳоро мо бифаҳмонем. ин бозёфтое ки шумо мебинед бозёфтои археологиянд. инҳо ба давраҳои бениҳоят қадим тааллуқ доранд. ба ҳазораи 2 ва 3 қабл аз милод ё ки ба давраи асри биринҷ тааллуқ дорад. аз ҳудудҳои тоҷикистон дарёфт шудаанд. бале,
муҳимаш ин аст ки ира донишҷӯи факултаи таърих ҳангоми ҳафриёти бостоншиносӣ аз ноҳияи фархор пайдо карданд ки мо дар ин ҷо албатта дар осорхона гузоштем ки инам дар донистани таърихи антиқии халқамон далели аслиш бояд бошад. Ин кандакори рӯи чӯб аст ки аз ҳунари меъморони мо гувоҳӣ медиҳад ки хеле ва муҳим аст. Дар осорхона ба ғайр аз ин мо бевосита китоби Бобоҷон Ғафуров ки соли 1972 чоп шуда буд, 10,000 нусха чоп шуда, ин дар шаҳри Москав чоп шуда. Ин як дар он давраи чоп шудани ин китоб як такони бузурге буд дар мавриди омӯзиши таърихи қадимтарин қадим ва асрҳои миёнаи халқи тоҷик. эҳтироми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. ман дар ҳамин ҷо мо навишта мондем ки ҳар як дар мавриди шинохти тоҷикон ки дар паёмашон 26 декабри соли 2019 баён карда буданд, дар ин ҷо гузоштем ки ҳар як бинандае ки мебинад, ина мебинад ки чунон мо ба худи Бобоҷон Ғафуров ва китоби тоҷикон эҳтиром мегузорем. ҳозир ки тоҷикон бо забони тоҷикӣ нашр мегардад ва дастрас мегардад, ин аллакай худаш яке аз тӯҳфаҳои беназире аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳури Тоҷикистон чӣ мешавад ба мардуми Тоҷикистон мерасад. ҷавонон агар бо бештар ҳамин ба китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров рӯз биёранд, дар мавриди худшиносии онҳо бисёр муҳим ва зарур мебошад ки медонанд. ҳамин иқдом дар шабрӯзи роҳандозӣ гашта истодааст ки воқеан ҷаҳонро бисёр равандҳои тезутун фаро гирифтанд. Аз як тараф фарҳангҳо гуфтугӯ мекунанд, аз тарафи дигар бархурд мекунанд. Аз як тараф давлатҳо ба ҳам меоянд ки мушкилоти башариро ҳал намоянд. аз ҷумла дар ин хусус метавонем дар бораи ташаббусҳои пешвои миллат зикр кунем. аз ҷониби дигар гурӯҳҳои террористӣ, ифротгароӣ, сепаратизм амал мекунанд ки метавонад ин баъзе ҷавононе ки худогоҳ нестанд, аз таърихи худ бехабар ҳастанд, фирифтаи доми чунин гурӯҳҳо шаванд. ҳамин китоб бисёр хуб аст ки мехонанд, шинос мешаванд ва фирифта намешаванд. онҳо ба дастовардҳои замони солисои аҷр мегузоранд, қадр мекунанд ва густариш медиҳанд. муҳимтарин аҳамияти ҳамин китоб ин он аст ки ин дониши таърихӣ метиҳад. ҳамин одаме ки мехонад соҳиби дониши таърихӣ мегардад. таърих ҳамчун илм мегардад, барои он ки таърих илми фарогир аст дар бораи ҷомеа. вақте ки дар бораи ҷомеа ки мехонад, фарогир ки ҳаст, медонад ки кадом кор дуруст аст, кадом кор нодуруст аст. ин аз ин нигоҳ ана ҳамин дониши таърихӣ имконият медиҳад ки ба зидди ҳар гуна амалҳое ки ҳаст, амалҳое ки номатлубе ки дар ҷомеаи имрӯза рух додааст, дар натиҷаи ана ҳамин раванди глобализатсионие ки ҳаст, он чизе ки шумо гуфтем ки бархурди давлатҳо асту гуфтугӯи тамаддунҳо асту фалон аст, дар ин маврид бисёр муҳим ва зарур мешавад. инҷа гап дар бораи ҳувият ва аслияти миллӣ сухан меравад ки ин чиза муҳтарам ҷаноби олӣ таъкид мекунанд. ҳувият ва асолати миллӣ меравад ки дар ин ҷо мо бояд ин чизро бояд дониста бигирем. беҳуда ба ин чиз муҳтарам ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба таърих рӯ наоварданд. аввалин китобе ки низ иншо карданд солҳои 90 он ҳам китоб бо номи китоби таърихӣ аст. ё ки навиштани худи аз Орион то Сомониён, ин ҳам китобе ҳаст ки имрӯз барои мо хеле муҳим ва зарур аст дар шинохти масалан худи таърихи гузаштавон. ин амалҳо барои мо дар замони имрӯза бисёр муҳим ва зарур мебошад, барои он ки мо бояд ояндаи худмона дуруст дарк карда тавонем, ояндаи худмона дуруст бевосита бунёд карда тавонем. ҳамаи ин муҳимият ва мубрамияти иқдоми пешвои миллатро бозгӯ мекунад. воқеан осорхона рамзи пайванди дирӯзу имрӯзу фардо ва баёнгари арзишҳои волои маънавии мардум аст. осорхонае ки дар бинои навбунёди факултаҳои иқтисодии донишгоҳи миллии Тоҷикистон бунёд гардидааст, намунаи барҷастаи пайванди дирӯзу имрӯзи донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо омезиши услубҳои классикӣ ва муосир буда, бо истифода аз қувваи дастии мутахассисони ҷавони бинокор бунёд гардидааст ва иқдоми усулан тозае дар санъати меъмории кишвари мо ба шумор меравад.
درباره این آثارخانه از این هم صحبت بهتر و خوبتر داشته باشیم کم است، چون زحمت بسیار رفته است، چون بسیار هم تاریخ را انعکاس میکند، هم با زمان معاصر بسیار در سطح بلند سازش میکند. بینندگان گرامی، یادآور میشم که صحبتی داشتیم با رحمان علی شریفی، دکتر علم تاریخ، پروفسور دکان فاکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان در خصوص یک آثارخانه واقعا نو زمانوی که میتوانیم از آن درس بگیریم، عبرت بگیریم، پند بگیریم و از این زحمت ها قدر کنیم. اینجا صحبت ما با پایان میرسد و بنایی که تأسیس یافت، بنیاد گردید، به واسطه با اشتراک پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح گردید، چون سنگ اساس را نیز پیشوای ملت محترم امام علی رحمان گذاشته بودند. این اقدام در حاشیه آمادگی های ارزنده با بزرگترین جشن ملی 30 سالگی استقلال دولتی راه اندازی شده است و همزمان چون این بنا برای فاکولتت های اقتصادی تأسیس شده است، بنیاد شده است، می تواند در ادامه حاشیه آن اقدام باشد که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سالهای 2020-2040 را سالهای آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی اعلام داشتند. اطمینان است که نسل نو است، دانشجویان و آنهایی که از این بنا دیدن میکنند، در این بنا تحصیل میکنند، از این آثارخانه دیدن میکنند، برداشت نیک میکنند، برداشت خوب میکنند و این برداشت های خود را، این دانش های خود را، جهانبینی خود را در رشد تاجیکستان صاحب استقلال، در سبزکاری، آبادانی وطن محبوبمان سفربر میکنند، استفاده میبرند و ما از این هم دستاوردهای زیادی را آینده انتظار هستیم از آن متخصصانی که امروز در چنین شرایط بسیار زیبا، ارزنده و سازگار تحصیل میکنند. پیشرفت استوار ملت و جامعه در جهان معاصر قبل از همه به افتخار بلند ملی و وطنداری، خودشناسی و خودآگاهی افراد آن و صداقت و محبت فرزندانش به این سرزمین اجدادی وابسته می باشد. زیرا تحولات و روندهایی که 10 سالهای آخر در کشورهای گوناگون ادامه دارند ثابت می‌سازند که تربیت شخصیت دانشمند و آگاه و خودشناس و وطندوست امر ناگزیر است. این مسئله بغایت جدی، خصوصاً در مرحله کنونی رشد دولتداری ما نهایت روزمره می‌باشد. ما باید این مسئله را عمیقاً درک نماییم و با تمام جدیت در حل آن سهم گذار باشیم.